नमस्कार बंधुगण, जय राधे राधे। आपण मानक स्वागत करुच्ची पुणी एक सुंदर वीडियो माध्यम। तो चलतु वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय शुणु। चैनल रे प्रथम थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु, जहाँफल एमिति सुंदर सुंदर वीडियो आपण मानक पाखरे पहुँची पारिबो। भाग्य उपरे निर्भर करंतु नहीं, सबुबेले परिश्रम करंतु। संपर्क एपरी रखंतु, जणे कहिले जणे चुप होई सुनंतु, आउ आगो को बढ़ंतु। जणे मनीषर गोटिए गुण को देखि भल भावंतु नहीं। मिछ कही जदि अन्यर भल होई थाए, तेबे से मिछ कहिबा कदापि मिछ नुहे। पाइबार खुशी रखंतु नहीं कि हराइबार दुख मध्य रखंतु नहीं। जहाँ भी हेइची किंबा होउची बा आगो को हबो, सबु ठीक ही हबो। जेउठी सम्मान नहीं सेठी को जानतु नहीं। सत कहिला परे भी जे न शुणुची ताकू बुझाइबा को चेष्टा करंतु नहीं। किछि पाइबा आगरू किछि हराइबा को पड़े मध्य। निज कष्ट काहाको भी कहंतु नहीं, समस्ते सुनी मजा नेबे। भूल होई गले भूल को मानि नियंतु, आउ सुधारिबा को चेष्टा करंतु। वर्तमान समय को नष्ट करंतु नहीं, बहुत किछि शिखी चलंतु और कर्म करि चलंतु। सहीबार शक्ति अधिक जहार, से मनीष बहुत आगो को जीवो। गोटिए कथा निश्चित जे जो व्यक्ति भगवत गीतार कथा को बुझी जाई थांती, सही व्यक्ति प्रत्येक समस्या को सहजरे समाधान करि पारंती। जो व्यक्ति यही भिडियोटी को शेष पर्यंत शुणिबे, यही गुरुत्वपूर्ण कथा को जानिबे, सही व्यक्ति निज समस्त असुविधा रो दुख दूर करि परिबे। जहाँ घटे भल पाई घटे, जहाँ घटुची ताहा भल पाई घटुची, एवं जहाँ भी घटिबो ताहा भल पाई ही घटिबो। जे पर्यंत तुम जीवन रे दुख आसी नहीं, से पर्यंत तुम्हें सत्य कौन जानी पारिबो नहीं। आपण जे पर्यंत जन को चिन्हि पारिबे नहीं, से पर्यंत से आपण को दुख न देइछि। जे सबुबेले सुखर अछि, से दुख को सही पारिबो नहीं। बारंबार काहाकू क्षमा करिबा तुम जीवन नष्ट करि देइ पारे। मिछ कहिबा सेतेबेले मिछ होई जाए, जेतेबेले मिछ पाई कहार खराब होई थाए। जो माने बारंबार भूल करि थांती, तांको सामनारे अस्त्र उठाइबा ही धर्म अटे। जदि तुमे सबुबेले जीवन रे सही चलिथिबो, जानी सुनी किछि भी न करिवो, तेबे ई दुनिया रे लोके तुमको नष्ट करि देबे। एही दुनिया रे जे अधिक सहे ताकू भल नुहे, मूर्खता कहा जाए। चुपचाप होई सहुथिबो तो लोके तुमर फायदा उठाइबे। खराब लोकंक सहित रहिले चलिबो, किंतु तांको साहाय्य करिले तांको पाप तुमको भी भोगिबाकू पड़िबो। बहुत लोक अन्य को दुख देई खुशी रे रहिबा को पसंद करती। विश्वास रखंतु, सेमाने दिने ना दिने बहुत कष्ट भोगिबे। भगवानक ऊपर विश्वास रख, तुमे जहाँ भी करिवो से फल निश्चित भोगिबो। प्रत्येक
କେତେକ ମଣିଷ ଯେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କର୍ମକୁ କେବେ ଫାଙ୍କି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବତ ଗୀତାର ଏହି କଥାକୁ ସବୁଦିନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସମୟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ତମ ସମୟ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। କର୍ମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ସମୟ ସାଥିରେ ନିଜ ଲୋକ ବି ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି, ସେଇଟା କେତେ ବି ନିଜର ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି। ଏମିତି ପଇସା କମାନ୍ତୁ ଯେ କାହାର କ୍ଷତି ହେଉନଥିବ। ଯଦି କ୍ଷତି ହେଉଛି କାମ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋକେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେତେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, କର୍ମର କଥା ପଡ଼ିଲେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖନ୍ତି। କର୍ମ ପାଇଁ ତ ଭଗବାନ ସମ୍ପର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକେ ନିଜ ଘରର ଖୁସି ପାଇଁ କେତେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ରଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଭୁଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବେ। ମାତା ପିତା ଠାରୁ ଆଉ କେହି ଅଧିକ ନିଜର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ନିଜର। କାହିଁକି ନା କର୍ମରୁ ମିଳିଥାଏ ମାତା ପିତା। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିବ ସେ ହିଁ ଜାଣିବ ଯେ ଜନ୍ମ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକେ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟାକୁ ଭାବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ବୁଝିପାରିବେ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଅଛି। ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ ଭାବି ନିଜ କାମକୁ କେବେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସହିବାର ଶକ୍ତି ଯାହାର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଗରିବ ତ କାହିଁକି ଗରିବ ସେଇଟାକୁ ଭାବି ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗରିବରୁ ଉପରକୁ କେମିତି ଉଠିବେ ସେହି କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏ ଦୁନିଆର ଟିକେ ସୁଖ ପାଇଁ କେବେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭୁଲିଯିବେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ଭୁଲିବନି। କିଛି ଯଦି ଆମେ ପାଇବାକୁ ଆଶା କରୁ ଆଉ ନ ମିଳିଲେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଉ, ଦୁଃଖୀ ହେଲେ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନରେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଭରସା କାହାରି ଉପରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଘର କଥା ଗୋପନୀୟ ରଖିବେ, ଅନ୍ୟଥା ଲୋକେ ଫାଇଦା ଉଠାଇବେ। ମୂର୍ଖ ଲୋକ ସହିତ ତର୍କ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ମୂର୍ଖ ବନିଯିବା ସହ ସମାନ। ନିଜର ସିଏ ଯିଏ ତୁମ ଦୁଃଖରେ ନ ଡାକିଲେ ବି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ନିଜର ଲୋକ ବି ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରନ୍ତି ଆଉ ପର ଲୋକ ବି ନିଜର ହୁଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇ ନିଜ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର କଥା ନ ଭାବି ନିଜ ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦେଇ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏ ଶରୀର ଆଜି ଅଛି କାଲିକୁ ରହିବନି। ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ।